Mungu vyako utafaa vyako wewe peke. Wakati alisema Mungu kiniponya nitaendelea kutukumua, akasema ile kinywa pale ni sawa. Bila ile angebakia vile na petete sawa wangemtia macho ya kondolo. Amen. Siku ya kupita tuliongea sana juu ya upendo wa Mungu. Tukauliza kama Mungu anauliza swali moja, kwani unanipenda? Na siku ya pili tukasikia kama inabidi kumfanyia Mungu confiance. Tukaona mtu anamwita Danieli. Danieli inamaanisha Dan, inamaanisha juge ama jugement, na El inamaanisha Mungu. Wakisema Danieli inamaanisha Mungu iko na hukumu. Basi nipenda tangazie mtu mmoja kama Mungu iko na hukumu maadui yako kwa jina la Yesu. Mungu na hukumu vile vile shida zile kukumba siku ya kutosha kwa jina la Yesu. Ana hukumu hata magonjwa, sema amen. Na tukasikia tena siku ya 4 wanaliongea na siku kupitia mjakazi wake. Na leo tutataka kuongea zaidi katika hali ya kusema uamuke na ukamate bidii. Ulamuke na ukamate bidii. Unajua bidii haiwezi tuma upate kitu ulikuwa unatafuta. Hapana. Lakini bidii itatuma upoteze kitu ulikuwa unapata. Dans le monde là où tu vas se retrouver kwa siku ya leo, pour trouver du travail, ça ne dépend pas du courage de nous qu'on a. Alléluia. Amen. Et amujua qu'il même à l'église, je vais vous dire une chose à l'église. Vous qui venez à l'église en étant situation négligée, mais quand dimanche on a négligé. Uko mtumishi wa Mungu lakini anafala lujini lumwa lenye lote nishakaisha wewe peke aseme non mimi niko mzungu sina problem, tutaona tunakusahau, hata kuambia uombe kipindi tutasahau. Ndio tushike muhali. Mimi tunaangalia mtu tukisema tumwambie ashimame katikati ya watu, manduku na hapa tuchaanza pata leo manduku. Amen. Les rêves. Pointi nyingine. Wakati unalala, c'est le moment le plus critiqué. Tu vois quelqu'un qui dort, mtu mwala msigizi, anafunga macho yule luku. Fasima mtataka mimi. Na utayua. Amen. Na panya zitakucheka. Kwa umependa zapita kwa yule luku. Ni wakati wanakukritika sana. Nikatangazia mtu mmoja inaisha kwa jina la Yesu. Amen. Réveille-toi et prends courage. C'est le moment le plus oublié. Surtout majama le plus pauvre. Ni majama gani? Anayelala alipoteza. Sikia John nataka kuambia kitu kimoja. Jamaa yenye haijiweze kama alijifunza tena habari kwanza kunywa chai. Mwanamka asubuhi na kunywa chai. Mwanala msigizi lwake na luko. Basi paka mwenye aliko na lwake luko. Toi qui dors, uko oublié. Bana kusahabu. Na chomba la jamaa kwenda na kusahabu, tulishaka lala sana. Sasa réunion ya famille, ndio sawa ufufa kale kama manguo kabei chini kuyote. Batakusahabu kuna lala wewe. Kazi hiyo pendwa saa réunion ya famille kwa Yesu. Amen. Tu rêves, oui, mais il faut réaliser les rêves. Il faut être au-dessus des rêves. Dieu a dit en anglais c'est hold. Yes. C'est ma vina. Amen. Mtu mwanasikia anglais bien hapa. Kanisa wa Kiingereza. Sifa kwa Yesu. Réalise des choses et on a rêvé. Si tu restes dans les rêves, ça signifie que tu dors encore. Mutu mwali réaliser kama alilota ni mutu mwanisha lamuka. Kumbe nilikuwa na lota. Kuna mtu tena lota hapa alipata $10,000 na atacheka mtoto, na atageuke kwa kicheka, na atasinye makaratasi mtoto, ataenda kubake mtoto, saa utalamuka. Unaangalia huko mkitanda, ulifanya ile kimono yako tu lamuka nayo, haikupatilika. Ndipo utasema kumbe nilifanya nini? Sasa napenda maisha ya vile kila siku juu ya leo. Pourquoi tu mets cette vie? Sema nita changer. Faut changer l'option bien aimé.
faut pas rêver. Ou il ne faut plus rêver, parce que nous avions rêvé. Les rêves. Pointi ingine. Wakati unalala, c'est le moment le plus critiqué. Tu vois quelqu'un qui dort, mtu mwala usingizi, anafunga macho ya yule luku. Facilement mtataja mimi hapa. Biko. Hana ta, hayuwe iko munini. Sasa ukimuuliza quel est ton projet? Je ne sais pas. Tunaya tu Mungu atatusaidia. Kule mbele Mungu atatujalia. Alléluia. Cet homme là donne encore. Tu veux être qui dans la vie? Na bien, de Mungu alipangaka tu. Mbingu yo peke na yua, acha mbingu fe kazi yake. Aseme ko mkristo sana. Ule mporo analala. Amen. Tu es dans un moment, il y a ignorance. Et là, la Bible me dit d'oser. Mais mon peuple périt par manque de connaissance. Quand nous manquons la connaissance, nous nous retrouvons dans l'état d'ignorance. Alléluia. Asa mutu mwenye iko ignorance aishakuwa perdi. Ndio nitafuta kukumbusha mtu mwenye iko hapa. Mwenye anatembea kama njia na iko ignorance, ajijue iko munini. Acha nikwambie kama ulishaka potea. Mtu mwanalala usingizi, hauwezi ukamkonte na watu wa huko macho. Quelqu'un qui dort haezi akafanye vitu yenye mtu mwenye iko macho ataweza akafanya. Na kama anakifanya, maka alikifanya muhali ya kukosa zambi. Kuna wale watumishi wanatumikia Mungu, lakini hao wao kama ni watumishi. Iko ignorance ya kujua kama ni mtumishi, ula ngani na lala. Tout pas moya. Mtumishi wana les rêves. Moi je rêve. Je dois me marier avec un blanc. Mais il faut voir d'abord le blanc aime quel genre de fille. Le blanc aime des filles un peu minces. Ananyoroka. Mais lakini wewe ndio wa kwanza unapenda nene. Wewe ndio wa kwanza unakula en désordre. Mais tu vas avoir un blanc. Tu auras un blanc pauvre. Parce que bazungu, constance sans conscience est une ignorance. Sifa kwa Yesu. Usingizi na bebaka kitu wengine wanaita ndoto. Ndoto. Hakuna kitu kibaya kumaisha za uishi maisha za ndoto. Umulize kasi, maisha ya ndoto ni nini? Faut poser la question à un albinos. Une vie de rêve, c'est quelle vie? Parce que l'albinos peut rêver une fois Mungu changer couleur et apo yake. Sana la mtu asubia napenda angalia na sikutana angalia vile vile. Alléluia. Maintenant pourquoi vous rêvez? Pourquoi tu rêves être ministre mais tu ne vis pas une vie de ministre? Mimi na yule tu siku moja nakuwa ministre lakini wewe ndio wakosa kukuona mbalabala. Est-ce que tu rêves être ministre? Tu rêves. C'est vrai tu rêves. Mais tu ne réalises pas être un ministre. Ah, dis amen. Comment toi gagner parti amen na bien hapa. Amen. C'est comme toi fata mafundisho na mafundisho. Msimonye asilalamika yeye babariki hapana. Niko na babariki ndio napatia mo. Ndio napatia plutôt clé d'accès à kuingia baraka yenu. Il y a des gens qui sont bénis parce qu'ils dorment encore. Mtu mwanala busingizi, ukimpatia $100 hivi na anala busingizi, hata iona ayo le loko, na pesa kiruka na lopita. Anageuka na lopita. Na Mungu mnamupa hayo. Kama hata baba, usikamate. Paka tena wakutikisa. Ala leo nilikia kutikisa ula mke ukamate au kwa jina la Yesu. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vivent aujourd'hui? Mais biko tous sawa sawa na vale batu de balala kusingizi mkitano. Est-ce qu'il y a iko kweli? Ya pili, c'est le moment le plus ignoré ou ignorant. Aujue lenye luko. Il y a des gens qui dorment. Vous les désignez chasse bien à ma top. Vous l'ignorez. Ndio pamoja. Mtumishi wanakuweka siku wanamupanga tahubiri ndio sio atasoma Biblia. Angali na lala. Juu iko tu estima ile Mungu kwatumikisha wakati ifo inaofaa. Angali na lala. Ule mtu asimwake malipo. Malipo yake ni sawa na mlamshaka. Amen. Amen.
uko nani. Wewe mongoza jitapia. Banamuke esabe banamuke uko nabo. Hata imasiu kabisa bogosite yangu inaongezeka. Niko nasabia hata 10 miku pale. Banasabilikana kunyumba. Acha nikwambie, tu es encore dans les moments de reprise inconscient. Tu dors. Ama jirani yako ushalamuka. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Les moments les plus inconscients, dans le sens tu ne te connais même pas. Tu fais des choses dans l'inconscience. Ton état n'est pas normal. Tu ronfles. Mais si une fois tu es effrayé, on te demande de rentrer à où est-ce que tu rentres. Lakini wakati unalala, utazageuka. Utazageuka, unapumua motivation nyingine. Mesa mtu mmoja amenisikia habari za kupumua. Ndio anasema kaseme répéter c'est l'effet de péter des fois. Alléluia. Voilà, ils sont appelés sifa. Donc si on dort facilement, on peut péter. Mais si toi tu es avec tout le monde, wewe ukisema upete unasema iko sababu ni vya haya. Juu ya nini iko haya wakati uko mzima? Uko match, lakini ukilala iko haya. Juu ya nini? Juu sasa ulilala au kukua na zambi, au kukua kiweye, ilikuwa mtu mwingine. Lakini wewe. Amen. Maisha yenye ana hata kipande ya zambi, ana hata nusu ya zambi, iko na ishi kama nyama. Facilement tesaona mtu anaketi asubuhi anasema wana leo nilikunywa nikalewa moshe hatukai nima sio niko fort kutirimo niko ange usicho kalamuko jikutane ushakuwa maskini. Le sommeil, premièrement, c'est le moment le plus inconscient pour maisha mtu. Premier point ya sommeil. Le plus inconscient inamaanisha ni wakati yenye mtu akwake na zamri. Na mtu mwenye ana zamri ni mtu kama nyama. Kwani nyama haina zamiri. Un chien avec une chienne, facilement il peut faire amour devant tout le monde. Bateza fanya uzinifu mbele ya watu nje azarani. Et quand il y a un homme qui est pareil, c'est un homme inconscient. Amen. Un homme inconscient, mtu mwenye ana zamiri, ni mtu mwateza fanya kitu kenye akistahili lakini anakifanya. Ndio kupatia mfano mmoja. Quelqu'un qui dort, iko dans le monde yenye haesiweza contrôler penye iko nafanya. Inamaanisha nini? Wakati mtu analala, mtu anagoroma. Lakini kwa jua nini wakati uko mzima ukitembea au ngoromaki? Na wakisha kulambia asubuhi uligoroma sana, utaweza tapigana na mtu alikwambia vile. Parce que tu étais dans un moment le plus inconscient, incontrôlé. Aujourd'hui, où trouver un boulot, haimaanishi uwe na bidii. Hapana. C'est une question de temps. Mais si une fois tu trouves le travail, si tu n'as pas de courage, facilement tu peux perdre ce travail. Kama una bidii, facilement ama kwa urahisi, kwa neema utapoteza ile kazi. Alléluia. Kupata kitu hailombe bidii, lakini kuchunga kitu inalomba bidii. Sasa Bwana ametuambia leo hapa aseme wewe